सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम ये भिडियो पढ़ा शिक्षा विकास समिति ओडिशा द्वारा परिचालित होता सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मानक जो पूर्व वर्षर जो प्रश्न गुड़िक आसी तार आलोचना क्रम आज वार्षिक परीक्षा 24-25 मसीह पंचम श्रेणीर गणित प्रश्न विषय आलोचना करवा। पूर्ण संख्या 100 किंतु लिखित होची 80 मार्क 20 मार्क रोची मौखिक और समय रोची 2 घंटा। तेबे आज भिडियो रे संक्षिप्त प्रश्न गुड़िकर आलोचना करवा। पूर्वर मोर चैनल रे अपलोड होइथिबा समस्त भिडियो देखिया पई चाहुथिले चैनल को जाईकी प्लेलिस्ट रु आमे पाई परिबा। 1 नंबर प्रश्न अछि बंधनी मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। 1 मार्क लेखें 3टी कले 3 मार्क। प्रश्न अछि दशमिक बिंदुर ठीक बाम को केउ स्थान थाए हला। जेहेतु ये गणित प्रश्न तेणु आमे प्रश्नर समाधान करके उत्तरटी को पाइबा को चेष्टा करिबा। जे दशमिक बिंदुर बाम पटकू हला, दशमिक बिंदुर बाम पटकू एकक स्थान थाए। कारण 1 10 100 1000 एभली थाए आमे पूर्वरु पढ़िचे। एकक स्थानर डाहाण पटकू रहिबो दशमिक बिंदु एवं तार डाहाण को दशांश शतांश सहस्रांश इत्यादि रही थाए। तेणु दशमिक बिंदुर ठीक बाम को स्थान थाए हला। ख 3 ग्राम समान केते सेंटीग्राम। देख आमे जानिचे जे 10 मिलीग्राम समान 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम समान 1 डेसीग्राम और 10 डेसीग्राम हेले 1 ग्राम। ताहले आमको कहे 3 ग्राम को सेंटीग्राम रे परिणत करवा। आमे जानिचे जे 100 सेंटीग्राम हेले 1 ग्राम हो। कारण 10 सेंटीग्राम हेले 1 डेसीग्राम होउची और 10 डेसीग्राम हेले 1 ग्राम होउची। तेणु 10 रो 10 गुण 100 अर्थात 100 सेंटीग्राम समान 1 ग्राम। ताले 3 ग्राम को 300 हला, 3 गुण 100। तेणु उत्तर हो जे 3 ग्राम समान 300 सेंटीग्राम। ग 542 हरण 23 रे ध्वजांक किए। देख आम जो ध्वजांक हरण करुचे भाजक संख्या को ध्वजा आकृति लिखुचे है। एथिरे 23 को जो ध्वजा आकृति लिखा 23 रो बाम अंक टिके बड़ 2 सेटा मुख्यांक हम एवं ध्वजांक हम 3 डाहाण अंक है। माने बाम पटू गोटे अंक छाड़देले भाजकर अवशिष्ट अंक हूँ ध्वजांक। तेणु 3 हूँ ध्वजांक। 2 नंबर ठीक उक्ति पाखरे ठीक और भूल उक्ति पाखरे भूल चिन्ह दियो। 1 मार्क लेखें 3टी को 3 मार्क। देख कर रही जानुआरी मासरे 5टी पूर्ण सप्ताह थाए। देख कौन सी मासरे 5टा पूर्ण सप्ताह पड़ो ना, कारण सप्ताह को 7 दिन 5टी जदि पूर्ण सप्ताह पड़ 35 दिन हो। तेणु 4टी पूर्ण सप्ताह पड़ पारे है। तेणु यहाँ भूल अच्छी, तेणु ये भूल चिन्ह दबा। ख 2 घंटा 15 मिनिट समान 135 मिनिट। देख हिसाब कर, घंटा को मिनिट रे परिणत कर। 2 घंटा केते मिनिट, 1 घंटा को 60 मिनिट, 2 घंटा को 60 गुण 2 120 मिनिट। से आउ 15 मिनिट जोग करवा है। 120 जोग 15 केते 135 मिनिट। ठीक अच्छे, 2 घंटा 15 मिनिट को 135 मिनिट। ग इंग्राजी अक्षर एच रो 1टी प्रतिसम अक्षर अच्छी। एच रो केतेटा प्रतिसम अक्षर, एच रो प्रतिसम अक्षर है 2टी। देख आम इंग्राजी अक्षर एच एमती लिखुचे कि नहीं है। यार प्रतिसम अक्षर यहाँ गोटे हो पार, एमती गोटे भी हो पार है। तेणु इंग्राजी अक्षर एच रो 2टी प्रतिसम अक्षर अच्छी। तेणु गोटे कही अर्थ यहाँ भूल अच्छी। 3 नंबर स्तंभ मिलन कर। क स्तंभ और ख स्तंभ को मिलन करवा।
3 ମାର୍କ, ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ 1 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ 3ଟି କୁ 3 ମାର୍କ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସବୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶମିକ ରୂପ କେତେ କଣ ତାକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା। ଦେଖ, ୟାକୁ ଆମେ ରଫରେ ମଧ୍ୟ ତମେ କରିପାରିବ ଯଦି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି 4 ବିଭକ୍ତ 25, ତାକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅ। 4 ବିଭକ୍ତ 25, ତମେ ଜାଣିଛ 25 କୁ ଆମେ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହର 100 10,000 ହବା କଥା ନା, 10,000। ତେଣୁ 25 କୁ ଆମେ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 100 ହବ? 4ରେ। 4 ଚଉକୁ 16 ବିଭକ୍ତ 100, 25 ଚଉକୁ 100 ବୋଲେ ଏଇଟା 16 ବିଭକ୍ତ 100 କୁ ଦଶମିକରେ ଲେଖିଲେ 0.16, କାରଣ 2ଟି ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦଶମିକ ଦିଆଯିବ ଲବ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି 0.16 ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିବା ହେଲା। ଗାର ମୁଁ ଟାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମମାନେ ସବୁ ସିଧା ସିଧା ଲେଖିବ। 4 ବିଭକ୍ତ 25 ସିଧା 0.16 ଖାତାରେ ଲେଖିବା। 3 ବିଭକ୍ତ 4, ୟାକୁ ସେମିତି ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅ। 3 ବିଭକ୍ତ 4 ବୋଲେ 4 କୁ 25ରେ ଗୁଣିଲେ 100 ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଲବକୁ ଯେତେରେ ଗୁଣିବା ହରକୁ ସେତେରେ ଗୁଣିବା। 25 ତିରିକି ହେଲା 75, 25 ଚଉକୁ ହେଲା 100। 75 ବିଭକ୍ତ 100 କୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ 0.75। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ 0.75 ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଅଛି 7 ବିଭକ୍ତ 25, ଏ ତ 2ଟି ହେଲା ପରେ ଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ 0.28 ହବ। ତଥାପି ତମେ ତାକୁ ହେଲା ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦବ। ଦେଖ, 4ରେ ଗୁଣିବା ନା, 25 କୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ 100 ହବ। ତେଣୁ 7 କୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ ତ 28 ହେଉଛି, ବୋଲେ 0.28 ହେଲା। ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। 1 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ 3ଟି କଲେ 3 ମାର୍କ। କ 9:15 PM, ରାତି 9:15, 9:15 AM, 21 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ବା 21.15 ଘଣ୍ଟା। ଦେଖ, ଏଥିରେ ଅଲଗା କିଏ ସେ? ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଛିବା। ଏ ସମୟକୁ ଦେଖ, 9:15 PM କହିଲେ ଆମେ କେତେବେଳକୁ ବୁଝିବା? ରାତି 9:15କୁ ବୁଝିବା। ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଅଛି ରାତି 9:15 ବୋଲେ ସେଇ ସମୟ, ରାତି 9:15 ଯାହା 9:15 PM ସେୟା। ଏବଂ ଏଇ ରାତି 9:15କୁ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ 21.15 ଘଣ୍ଟା ହବ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟା ଯାକ ସମୟ ହଉଛି ସମାନ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଅଲଗାଟା କିଏ ହେଲା? 9:15 AM ହେଲା ଅଲଗା। ତେଣୁ ୟାକୁ ଗୋଲ କରିଦିଅ। ଖ 0.5, 1 ବିଭକ୍ତ 2, 0.05, 5 ବିଭକ୍ତ 10। ସମାନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖ, ଏଠି ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆଉ ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆମେ ସମାନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗାଟାକୁ ବାଛିବା। 0.5 ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ହଉଛି କେତେ? 5 ବିଭକ୍ତ 10 ନା ନାଇଁ। ଏବଂ ଏଠି 5 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଛି। ଆଉ ରହିଲା 1 ବିଭକ୍ତ 2। 1 ବିଭକ୍ତ 2 କୁ ଯଦି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦଉଛେ ତା ମଧ୍ୟ 0.5 ହବ ନା ନାଇଁ। ଏବଂ ଦେଖ, ଏଠି ଏ ଯୋଉ 5 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଛି, ୟାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ବି ହବ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ 0.5, 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଆଉ 5 ବିଭକ୍ତ 10 ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶ, ସମଭଗ୍ନାଂଶ ବା ସମାନ ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଅଲଗା ହେଲା କିଏ ସେ? 0.05। 0.5କୁ ଯଦି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା 5 ବିଭକ୍ତ 100 ହବ ହେଲା। ତାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 20 ହବ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଅଲଗା ହେଲା 0.05। ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଲିଟର, ଡେକାମିଟର, ଡେସିମିଟର ମାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ମାପର ଏକକ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ସେଣ୍ଟିମିଟର ହଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପର ଏକକ, ଲିଟର ହଉଛି
ଧାରକତ୍ୱ ମାପ ଅର୍ଥାତ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପର ଏକକ। ଡେକାମିଟର ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ଆଉ ଡେସିମିଟର ବି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ। ତାହେଲେ ଲିଟରଟି ଅଲଗା ହେଇଯିବ କାରଣ ତାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମାପ ବା ଧାରକତ୍ୱ ମାପର ଏକକ। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 2 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ, 2ଟି କଲେ 4 ମାର୍କ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 40ର 7 ଦଶାଂଶ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପର ସଂଖ୍ୟା? ହେଲା 40ର 7 ଦଶାଂଶ ବୋଲେ କେତେ? 7 ଦଶାଂଶ କହିଲେ କ'ଣ? 7 ହୁଏତ 10। 7 ଦଶାଂଶ କହିଲେ 7 ହୁଏତ 10। ଆଉ 40ର 7 ଦଶାଂଶ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବା 40 ଗୁଣନ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଲା 10। 40 କୁ 10 ରେ କାଟିଲେ 4, 4 କୁ 7 ରେ ଗୁଣିଲେ 28 ହେଲା। 40ର 7 ଦଶାଂଶ ହେଲା 28। ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପର ସଂଖ୍ୟା? ଏଇ ଯୋଉ 28ଟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପର ସଂଖ୍ୟା? ନା ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ୍ 27ର। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 27 ହେଲା। 40ର 7 ଦଶାଂଶ 27 ସଂଖ୍ୟାର ପର ସଂଖ୍ୟା। ଖ 8 କିଗ୍ରା 75 ଗ୍ରାମ ବିୟୋଗ 5 କିଗ୍ରା 650 ଗ୍ରାମ ସମାନ କେତେ? ବିୟୋଗ କର। କିଗ୍ରା ଘରେ 8 ରହିଲା 8 କିଗ୍ରା ଆଉ ଏଟା ହଉଛି 75 ଗ୍ରାମ। ଏଟାକୁ 0.75 ବୋଲି ଲେଖିବ କାହିଁକିନା 1 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ 1000 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ଖାଲି 75 ଲେଖିକି ବିୟୋଗ କରିବ ବୋଲେ ଫେଲ ହେବ। ଆଉ ଏଥିରୁ ବିୟୋଗ କରିବା 5 କିଗ୍ରା 650 ଗ୍ରାମ। ଦେଖ 5 ରୁ 0 ଗଲେ 5, 7 ରୁ 5 ଗଲେ 2, ଏଠି 0 6 ଯିବନି, ଏଠୁ ହେଲା 1, 10, 10 ରୁ 6 ଗଲେ 4, ଆଉ ଏଠି ହେଲା 7, 7 ରୁ 5 ଗଲେ 2 ବୋଲେ 2 କିଗ୍ରା 425 ଗ୍ରାମ। 2 କିଗ୍ରା 425 ଗ୍ରାମ ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଡ୍ୟାଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି କେମିତି ଦେଇଛି? ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟାସକୁ ହେଲା। ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ୟା କହିଲେ ବ୍ୟାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହଉଛି 8.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ୟାସର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅଧା ହଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାମାନେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି 8.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ତାର ଅଧା କେତେ? 4.3 ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ହବ 4.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଖ 25 ଡେସିଗ୍ରାମ ସମାନେ ଡ୍ୟାଶ ମିଲିଗ୍ରାମ। ଜାଣିଛେ 10 ମିଲିଗ୍ରାମ ସମାନେ 1 ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ ଏବଂ 10 ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ ସମାନେ 1 ଡେସିଗ୍ରାମ ହେଲା। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଡେସିଗ୍ରାମକୁ ମିଲିଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରିବା। 1 ଡେସିଗ୍ରାମ ସମାନେ 100 ମିଲିଗ୍ରାମ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ 100 ମିଲିଗ୍ରାମ ତେଣୁ 25 ଡେସିଗ୍ରାମ କେତେ ହବ? 25 ଗୁଣନ 100 2500। କାରଣ ବଡ଼ ଏକକକୁ ସାନ ଏକକରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁଣ କରାଯିବ ଏବଂ 1 ଡେସିଗ୍ରାମକ ଯେହେତୁ 100 ମିଲିଗ୍ରାମ 100ରେ ଗୁଣ କରାହବ। 25 ଗୁଣନ 100 ହେଲା 2500 ମିଲି। ଗ ଡ୍ୟାଶଟି ସହସ୍ରାଂଶ ମିଶିଲେ 1 ଦଶାଂଶ ହେବ ହେଲା। କେତେଟା ସହସ୍ରାଂଶ ମିଶିଲେ 1 ଦଶାଂଶ? 1 ବିଭକ୍ତ 1000 1 ସହସ୍ରାଂଶ। କେତେଟା ମିଶିଲେ 1 ଦଶାଂଶ ହବ ବୋଲେ 1 ଦଶାଂଶ ହଉଛି 1 ଏତ 10 1 ଏତ 10। 100ଟା 1 ଏତ 1000 ଯୋଗ କଲେ ହେଇଯିବ 100 ବିଭକ୍ତ 1000 ମାନେ 1 ଏତ 1000
ଏକ ବିଭକ୍ତ ହଜାରେ ଯୋଗ ଏକ ବିଭକ୍ତ ହଜାରେ এইଭଳି 100ଟି ଯୋଗ କରୁଛେ କେତୋଟି 100ଟି ତାହେଲେ ସେ ହେଇଯିବ କେତେ 100 ବିଭକ୍ତ ହଜାରେ ହେଲା। ତେବେ ଏଇ 100 ବିଭକ୍ତ ହଜାରକୁ ଆଜି ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦବା ବୋଲେ ଯୋଡ଼େ ଶୂନକୁ ଏଠୁ ଯୋଡ଼େ ଶୂନ କାଟିଦିଅ ହେଇଯିବ 1 ତ 10 ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ 1 ତ 10କୁ 1 ଦଶାଂଶ ତାହେଲେ କେତେଟା ହେଲା 100ଟି। ଏଥିରୁ ଦେଖ 10ଟା ଶତାଂଶ ମିଶିଲେ 1 ଦଶାଂଶ ହଉଛି ତାର 10 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ 10ର 10 ଗୁଣ ହେଲା 100 ବୋଲେ 100ଟି ସହସ୍ରାଂଶ ମିଶିଲେ 1 ଦଶାଂଶ ହବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 100ଟି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କର 2 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ 3ଟି କଲେ 6 ମାର୍କ। ଯେଉଁ ପଦ ତଳେ ରେଖା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ କରିକି ଲେଖିବା। କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 64 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ ଏହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 16 ମିଟର ଆଉ 16 ମିଟର ତଳେ ଗାର ଅଛି। ଦେଖ ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି 64 ବର୍ଗ ମିଟର ତାହେଲେ ବାହୁ କେମିତି ହବ? ଆଚ୍ଛା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନା ବାହୁ ଗୁଣ ବାହୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁର ବର୍ଗ। ତେଣୁ ବର୍ଗ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଯିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ବର୍ଗମୂଳ ବୋଲେ 64ର ବର୍ଗମୂଳ 64ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ 8 ସେ କହିଛି ଯେ 16 ମିଟର ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଟା ହବ 8 ମିଟର। ଖ 0.1 ଗୁଣ 0.2 ଗୁଣ 0.3 ସମାନ 0.06 ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଗୁଣି ଦିଅ 0.1 ରେ 0.2 ଆଉ 0.3 ଗୁଣିଲେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣ 3 ଦୁଗୁଣେ 6 କେ 6 ଏବଂ ଏଠି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଥିରେ ଅଛି ତେଣୁ ଗୁଣଫଳରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ 3ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ 0.006 ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା 0.006। ଗ 12:45 AM କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟରେ ଲେଖିଲେ 24.45 ଘଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ ନା 12:45 AM କହିଲେ କେତେ ସମୟ କୋଉ ସମୟ ରାତି 12ଟା ପରେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ବାଜିବାକୁ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଥବ ସେଟା AM ସମୟ ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 24.45 ଘଣ୍ଟା ହବନି ସେଟା କେତେ ହବ 00 ହେଲା 12ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା ଘରେ 0 ହେଇଯାଏ ତେଣୁ 00.45 ଘଣ୍ଟା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାତି 12ଟା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାରେ जो डिजिटाल घंटार देखा से 4टा 0 हो जाए 00.00 तापर 12टा 1 मिनिट 0.001 भाया लिखा जाए 24 घंटे। 8 नंबर निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो है ये वैदिक गणितर प्रश्न 2 मार्क लेखाएं 4टी अच्छी 8 मार्क। प्रथम अच्छी 30,408 को 41 रे हरण करवा ध्वजांक प्रणाली रे। देख केमती आम ध्वजांक प्रणाली रे हरण को करुचे प्रथमे भाज्य लिखिदबा छाड़ी छाड़ी 3,0,4,0,8 है एवं ये जो 41 है भाजक यार बाम पटू 4 अच्छी तेणु 4टी हो मुख्यांक आउ 1 होगला ध्वजांक है ये देखा एवं ध्वजांक गोटे अंक हो गोटे अंक छाड़ी बंकागार करवा एबे हरण
क्रिया करवा एथिरे तीनोटी क्रिया होता है यथा गुण हरण गुण फेण। प्रथमे हरण जे 3 को तो 4 रे भाग करहबनी मन रखिबा एठी मुख्यांक सहित हरण करा जिवो मुख्यांक द्वारा एवं ध्वजांक द्वारा गुण करा जिवो हला। तेणु 3 को 4 रे जेतु हरण करहबनी आमे प्रथमे दुईटी अंक नबा 30 रफ कार्य करा जाय परिवो बोले 30 हरण 4 केते हबो भागफल केते भागशेष केते 4 7 28 बढ़ला 2 भागशेष ई भागफलटा को तळे लिखिबा ये जो भागशेष 2 30 रो डाहाण को तळ को लिखिबा हला बोले नूतन भाज्य हेला 24 24 रु वियोग करा जिवो केते ना ये जो भागफल 7 हेची आउ ध्वजांक गुणा हबो ता सहित बोले 1 गुण 7 हला बोले 7 के 7 बोले 24 फेडाण 7 केते हबो 14 7 बोले 7 17 हला। एबे ये जो 17 हला वियोगफल ताकू पुणी थरे हरण करवा द्वितीय सोपान रे हला 17 हरण 4 से 4 सब बड़े हरण करथिबा 4 चौकु 16 बळिला 1 बोले एटी 4 लिखिदबा भागफल 1 लिखिदबा कोठी 4 रो डाहाण को तळकु नूतन भाज्य हेला 10 10 रु वियोग करा जिवो 4 गुण 1 हला 4 गुण 1 4 गुण 1 बोले 10 फेडाण 4 के 4 बढ़ला केते 6 एबे पुनर्बार 6 को हरण करवा तृतीय सोपान रे बोले 6 हरण केते 4 4 के 4 बढ़ला 2 1 हेला भागफल 2 हेला भागशेष 0 रो डाहाण को तळ को लिखिबा नूतन भाज्य हेला 28 28 रु वियोग कर दवा 1 गुण 1 नूतन भाज्य जोटा है 1 के 1 गुण 1 बोले 28 फेडाण 1 समान 27 ये जो 27 हेला भागशेष कारण एबे सरी जाइछि संख्या एपट को लिखिदबा 27 बोले भागफल है 741 भागशेष है 27। तेबे वैद्य गणितर अधिक वीडियो देखा चाहूले मोर चैनल को जाइकी प्लेलिस्ट रु समस्त वैद्य गणित अपलोड होता वीडियो पाइपर। ख 1013 वर्ग जावधिकम प्रणाली रे निर्णय कर हला जावधिकम प्रणाली कहले जो संख्या गुड़िक आधार ठारू अधिक तार वर्ग ही केवल जावधिकम प्रणाली रे निर्णय करा जाय परिबो। सूत्रटी है जावधिकम ताव अधिकृत्य वर्गम च योजयेत् अर्थात संख्याटी आधार ठारू जेते अधिक सेतिकी संख्या रे जोग करिकी बाम पटे लिखिबा डाहाण पटे जेते अधिक संख्याटी आधार ठारू तार वर्ग को लिखिबा। देख केमती करा जाउछि ख 1013 रो वर्ग हला एटी आधार हला 1000 विचलन हला 13 13 अधिक तेणु 1013 रे 13 जोग करवा 1013 जोग 13 ये बाम पार्श्व डाहाण पार्श्व रे 13 वर्ग 13 टाक आम 013 बोल लिखा कहीं ना आधार हूँ 1000 1000 आधार हेले डाहाण पटे 3टी अंक रहिबो तेबे 1013 रे 13 मिसिले 1026 आउ ये जो 13 वर्ग केते 169 डाहाण पटे लिखिदबा 169 आ 169 तो 3 अंक विशिष्ट संख्या है तेणु 0 आवश्यक पड़ोनी 1013 वर्ग है 1026 163। परवर्ती ग प्रश्न अच्छी 1224 संख्याटी 17 द्वारा विभाज्य कि नुहे विभाज्यता सूत्र प्रयोग करी परीक्षा कर।
देख केमती परीक्षा करुचे ये संख्याटी 17 द्वारा विभाज्य कि नुहे। देख 1224 आम तो 17 भाग कले जाना कि विभाज्यता सूत्र को व्यवहार करके परीक्षा करा जाए। अच्छा प्रथम कथा आम विभाज्यता सूत्र परीक्षा करने अर्थ 17 द्वारा विभाज्य कि नुहे परीक्षा करवा। तेणु 17 की नंबर जानवर अच्छी है कि नंबर केमती जाना। देख 17 केउ गुणफल एकक स्थान रे 9 रोचे 17 को केते गुणिले एकक स्थान रे 9 रोचे क्यों संख्यार बोले 17 को 7 रे गुणिले एकक स्थान रे 9 पड़ो नहीं 17 7 119 है। तेणु जो 119 संख्या है ये 9 को बाद देदेले ये जो 11 रहा तार पर संख्या हूँ की नंबर तार की नंबर है MBR 12 है 17 की नंबर 12। तेणु की नंबर जाना निहाती आवश्यक परीक्षा करने प्रथम संख्यार एकक अंक को की नंबर रे गुणिबा बोले 4 गुणन 12 केते हला 12 चौक 48 एवं से जोग करवा संख्यार दशक अंक 2 केते हला 50 50 को एबे हरण कर 17 रे केते 17 के 17 17 दुगुणे हूँ 34 17 3 51 ना ये तो 50 अच्छी तेणु आ बड़ी जीव 16 है भाग शेष होगा 16 ये जो भाग शेष जेते रहा ताकू पुणी गुणिबा कि नंबर रे बोले 16 गुणन 12 16 को 12 रे गुणिले केते 12 को 72 7 12 के 12 7 19 192 से पुणी शतक अंक को 2 को जोग करवा केते हला 194 ताकू पुणी हरण करवा 17 रे केते हबो देख 19 को 17 रे हरण कले 17 के 17 जीव बलिला 18 19 2 बढ़ला 24 17 के 17 जीव नहीं 24 रु 17 गले केते 7 बोले भाग शेष होगा 7 एबे ये 7 को गुणिमा 12 रे की नंबर रे 12 7 केते 84 एवं से जोग करवा जो 1000 स्थान अंक 1 केते हला 84 1 85 85 को हरण करवा 17 रे 17 5 85 तेणु यहाँ विभाज्य होगा भाग शेष 0 रहा ताले अतएव जेहेतु शेष को विभाज्य है भाग शेष 0 होगा अतएव 1224 संख्याटी 17 द्वारा विभाज्य है। 74 वर्ग संकलन बेकलनाभ्याम प्रणाली रे निर्णय कर है। देख 74 वर्ग केमती आम संकलन बेकलनाभ्याम प्रणाली रे निर्णय करुचे घ 74 वर्ग है। देख यह 75 ठारू एक कम तेणुक यार वर्ग निर्णय कला बेले संकलन बेकलनाभ्याम सूत्र माध्यम 75 वर्ग नवा 75 ठारू एक कम 74 तेणु 75 वर्ग जेहेतु सान संख्या 75 ठारू तेणु आम एठी वियोग करवा वियोग 75 आ वियोग 74 है ये तार वर्ग निर्णय कर
प्रथमे 75 वर्ग होची केते आमे जानिचे एकाधिक प्रणाली रे वर्ग निर्णय करबाटा 7 रो पर संख्या 8 7 8 56 ता पाखु को लिखि देबा 25 5625 आ सेथिरु वियोग करबा इटा को दीटा मिसै दियो 75 आ 74 को 5 4 9 7 7 14 149 वियोग कर दवा बोले 15 रु 9 गले 6 आउ एठला 1 रु 4 जीवनी 11 रु 4 गले 7 एठला केते 5 5 रु 1 गले 4 और 5 बोले 5476 होची 74 रो वर्ग। 9 नंबर एक पदरे प्रकाश कर 2 मार्क लेखा दुईटी अछि क जेउ चतुर्भुजर 4टी प्रतिसम अक्ष अछि जार 4टा प्रतिसम अक्ष केउ चतुर्भुजर अछि वर्ग चित्रर हला आय चित्रर दुईटी वर्ग चित्रर 4टी प्रतिसम अक्ष तेणु एठी लिखबा वर्ग चित्र। ख वृत्तर केंद्र बिंदु मध्य देई जाइथिबा ज्या पाय जेटा व्यास हला जेउ व्यास ड्याम को आज ना वृत्तर माने बृहत्तम ज्या को व्यास कहा जाए आ व्यास बृहत्तम ज्या होती जेउ ज्याटी वृत्तर केंद्र बिंदु मध्य देई जाय थाए तेणु वृत्तर केंद्र बिंदु मध्य देई जाइथिबा ज्या हला व्यास। ठीक अछि आज वीडियो को एठ रखिबा। आज आमे समस्त संक्षिप्त प्रश्नर समाधान कले तेबे वीडियोटी यदि भल लागिछि ताले लाइक शेयर करिवो आ मोर चैनल को सब्सक्राइब करिवो आ दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर समाधान आगामी वीडियो करबा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।